Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and selamat pagi everyone. We meet again in our online lessons because our school has to be done P3K test as a place. So we're going to continue our lessons in online method. In this meeting or in this morning, we are going to talk about our conditional type 3. Ini cuma kelanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Kebetulan kelanjutannya adalah kondisional tipe 3, jadi videonya masih berurutan. Oke, sebelumnya kita sudah bahas conditional tipe 0, tipe 1, and tipe 2 or first type and second type. Now we are going to discuss about third type. Okay, how do we forms the past perfect? Oke, gini, sebelum kita masuk ke cara buat conditional sentence tipe 3, kita bahas dulu per partnya. Jadi part di conditional tipe 3 itu ada 2 sentence. Sama kayak conditional yang lain. Yang pertama, past perfect. Past perfect itu polanya adalah subject plus had plus past participle. Past participle ini adalah verb 3. Kalau sebelumnya kan pasangannya simple present pakai kata kerja pertama, simple past ya untuk tipe 2 itu pakai kata kerja kedua, simple future itu pakai will plus kata kerja pertama. Sedangkan untuk tipe 3 ini pakai past perfect. Past perfect itu pakai kata kerja ketiga, subject plus had plus past participle. Oke, example. John had already left the house. Had, John itu subject, had itu had dari formula, and left itu kata kerja ketiga dari leave atau she had washed the car atau they had arrived early. Itu semua contoh past perfect. Pakai had dan kata kerja ketiga. Okay, now how do we form the perfect conditional? Perfect conditional ini satu kalimat kalimat yang satunya atau kalimat conditionalnya di tipe 3 if clause-nya ya. Iya if conditionalnya. Subject would have plus past participle. Sebenarnya hampir sama kayak tipe 2. Tipe 2 kan pakai word plus past participle, tapi bedanya kalau word itu langsung kata kerja pertama, untuk yang perfect conditional atau tipe 3 pakai kata kerja ketiga. For example, we would have arrived earlier. Kita sudah kembali lebih awal. Sudah tiba lebih awal. Di sini would have dari formula would have, arrive ini kata kerja ketiga dari arrive. Would have finish. Oke ya, finish tahu kata kerja pertamanya pasti ya. Karena cuma ditambahin ed, mereka bertiga cuma ditambahin ed. Would have received. Oke, read this text. Ini cuma apa ya? Example text, contoh teks atau penggambaran teks bentuk dari conditional sentence tipe ketiga. Ya, simulasi ya, ilustrasi. When John was 25, he had to choose a career. A, to become an English teacher, and B, to become a businessman. He finally decided to become an English teacher because he wanted to be able to travel around the world and work at the same time. If he hadn't become an English teacher, he wouldn't have moved to London. Okay, he could have become a businessman, of course. If he had a businessman, he could have earned a lot of money. Okay. He even finally decided to become an English teacher because he wanted to be able to travel around the world at work at the same time. If he hadn't become an English teacher, he wouldn't have moved to London. He could have become a businessman, of course. If he had become a businessman, he could have earned a lot of money.
Is he able to change the past? What is he doing then? Oke, ini hanya simulasi ya. Simulasi kalau John itu punya dua pilihan. Dia membayangkan kalau dia jadi seorang guru bahasa Inggris, dia bisa keliling dunia sekalian bekerja. Pilihan yang kedua adalah dia bisa jadi guru, jadi businessman. Kalau dia jadi businessman, dia bisa mengumpulkan banyak uang, ya. Tahu dari mana dia hal itu bakal terjadi? Dia mengimajinasikan hal itu, gitu ya. Jadi bukan dia membaca masa depan atau mengubah masa lalu, tapi dia hanya mengimajinasikan. He is just thinking about the past possibilities, but he can't change them. Ya, dia hanya memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa lalu, tapi dia nggak bisa mengubahnya. Jadi dia hanya mengimajinasikan. Ya, jadi sudah tahu ya fungsi untuk conditional sentence tipe ketiga, mengimajinasikan itu kata kuncinya. Nah, ini kata yang bercetak tebal atau beda sendiri ini contoh conditional sentence-nya. Conditional sentence tipe berapa? Tipe ketiga. If he hadn't become an English teacher, he wouldn't have moved to London. Oke. Bentuknya adalah if clause. If clause-nya ini if plus subject had past participle. Oke, ini polanya apa? Ini polanya simple perfect. If kok simple? Iya, if past perfect. Sorry ya. If clause-nya if past perfect, main clause-nya past future perfect. Subject would have past participle. Itu polanya sama kayak yang tadi slide sebelumnya. Oke, ini if past perfect plus would have past participle atau past future perfect. Ini polanya, clause-nya. About the past, something that didn't happen and to image the result of it did happen. Jadi hanya untuk mengimajinasikan sesuatu itu kalau memang terjadi nanti di masa depan itu hasilnya seperti apa. Kalau memang terjadi. Jadi hanya membayangkan aja fungsinya untuk membayangkan. Selain untuk membayangkan, conditional sentence tipe ketiga punya 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama untuk blame, menyalahkan, regret, penyesalan atau criticism. Kira-kira ada yang tahu mana yang blame, regret atau criticism? If you had been more careful, you would not have set fire in the camp. If you hadn't insulted the boss, he wouldn't have fired you. If we had if we had exercised a little harder, we could have won the trophy. Oke, yang pertama ini bentuknya untuk criticism, mengkritik ya. Yang kedua menyalahkan, yang ketiga kecewa, penyesalan. Kalau aja dulu latihannya lebih keras, pasti kita sudah menang trofi. Oke, itu mereka menyesal. Decided which sentence below is conditional type 1, 2, and 3. Oke, ini udah mulai masuk ke bentuk latihannya ya. Latihannya sederhana, kalian hanya menentukan di sini, bukan cuma ini sih, nanti ada beberapa. Di sini kalian menentukan mana yang conditional sentence tipe pertama, kedua, dan ketiga. Gitu ya, tulis aja ujungnya 1, 2, 3 gitu ya, tentukan. Sudah ada jawabannya. Oke, yang selanjutnya, we use the conditional type 3 to express impossibility past scenario. We can also use it to express regret. Oke, ini fungsinya. Fungsi conditional sentence tipe ketiga adalah untuk mengekspresikan impossible past scenario. We can also use it to express regret. Ini polanya. Latihannya ini tadi ya. Oke, thank you. I think enough for this morning. Tadi sudah ngelihat jawabannya, bisa kalian pause nanti mungkin. Oke, thank you. Kita lanjut di hari Kamis untuk latihan yang lebih padat soal conditional sentence. Good morning and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.